pikir demen sampai kudu nrimani kenyataan nangis banyu mata beli metu kelarang cinta sing ora puguh. Mama Jihan durung mancing. Bos Inggris sayang, Mama Hotima sayang, Bos Binjai, Bos Antonio, Bos Rotal, Mas 471, Kang Naria, Bos Muda, si Gue Sulung Putra Buana, Bos Binjai. Sampeannya kitikula apa kurang sungguh banget larane kala kenang nangis banyu matang di metu berlarang dua cinta si orang Mama Jihan lagune cukup lawas jadi maaf ya rada kelamet. Malam ini kok nggak ada hoyah ya lemes kok durung hoyah durung. Bos Jono ngapa Bos Jono nih agar nerima oke ya biar si arane cinta selalu gawe hati menderita. Orang kuat rasanya pengen gawe sesambang ulung aja gawe larang wis cukup hati sunang lara pikir benang sampai bontot aja nyengir bae ton. Selalu ingat nih perasaan nangis banyu mata tapi matu.
pokoknya tugel bisa oke. Macam sih. Ibu negara sahabat tangi. Apapun segala. Hey, hey, hey. Hot ya, hot ya. Le 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 le. Au. Nangis banyu mata limetu demeni cinta si ora putu. Mama Rizky, Sing dia tapak kebo Papa Azura. Bapak Azura. Ayo Mama Rizky gantian. Mau ditagi di rumah pripin. Mama Rizky beli pernah bayangkan yen sampeyan bakal tegang nanti kula sing wis rong taun segena sing duwe tapak kebo terus berarti langka artinya selama kian perhatiannya kabeh cuma pura-pura cuma bobodoni kula sungguh ora disangka sing duwe tapak kebo terus 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 panas renging ketiga luwih panas atine kula panas kebakar cemburu nyawang sampean selingkuh Rania Decoration Rania Decoration Rania Decoration Rania Decoration terus Rania Decoration terus rasane kaya diiris batin sunmu cuma nangis si pengkhianatan katon jelas ning adepan asjom berarti langka artine selama kian perhatiane kabeh cuma pura-pura cuma bebodoni kula sungguh ora disangka sing duwe tapak kebo sing duwe tapak kebo sing duwe tapak kebo terus sing duwe tapak kebo terus sing duwe tapak kebo terus kasih panas hati kula panas kebakar cemburu nyawang sampean selingkuh sing duwe tapak kebo maning dewe kan gatot TGA sing
jelas ning adepan. Dona katal segena dona katal dona katal dona katal dona katal terus dona katal terus dona katal boh kamu mungkin malah marah dewek kita nih di pernah sun bayangakan yang sampeyan bakal kejam kejenian hati cinta sing wis rong taun segena. Dona kata paling spesial keding kanggo pengantin. Bulan jalur ampura Pak Besa ini Pak. Janji yen besok gadi siji arep tek sarati bubur ampang bubur putih janji
si wong tua, tapi kula tetap arep maksa. Wong loro wis janji suwun pegang ngulati sampai hampir frustasi. Silakan Pak Kevin. Yang punya dekor. Kelingan ning waktu zaman semana, duduk lorowan bari guyonan. Apa maning kasih sayangnya, kurang apa duh kakak semene emane. Sekian sampean sipate siji, dumaning kula orang kaya bening. Najan nuli karo wong tua, demi cinta bukakan kulane maksa. Percuma bengin janji yen gawe laraning ati, sekian wis nyata sampean bohongi kula. Kula ora percaya senajan sampean sumpah kula niwatir bokat kaya sini karena cinta korban jiwa. Aduh kecewa, sekian sampean sipate siji, dumaning kula orang kaya bening. Apa maning kasih sayangnya, kurang apa dukakan semene emane. Mama Kenzi, 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 Mama Kenzi. Percuma ngomong janji yen gawe larane ati, sekian wis pasrah. Sing dua Aska Decoration sampean bohongi kula. Aska Decoration, Aska Decoration, terima kasih. Kula ora percaya senajan sampean sumpah kula newatir bokat kaya sindi karena cinta korban
korban jiwa, aduh kecewa. Sekian sampean simpate sejen wong Cilamaya, demening kula ora kaya bengenok depi. Najan loli papekensi kenang mung tua, demi cinta papekensi bulane pasrah. Percuma ngomong janji yen gawe lara ning ati, sekian wis nyata sampeyan bohongi kula. Sinten teh? Papai Samudra, Papai Samudra. Kula ora percaya senajan sampeyan sumpah kula lewati bokat kaya sinding karena cinta korban jiwa. Aduh sama-sama kelingan ning waktu zaman semana, duduk loroan beri guyonan, apa maning kasih sayang kurang apa duh kakak semene emang. Spesial buat PDP semuanya, love you. Kak Galin, Mama Jihan, Mbak Rini, Mbak Hesti, Nok Cucu, Baroh Atin, Mbak Sairo, Awal Ibu Dunia Haris, Kak Galuh, Hatara Midi. Kepikat cinta ning sampeyan, dikira-kira demeni ora kejagan. Kebayang kula ning sampeyan, kelingan bae, kelingan sampai ke dalam. Masyarakat Karangmangu, Mama Mariama, risiko wong jatuh cinta ning wong sing duwe rapi, cinta dadi sangketan kepaksa tak adepi. Yen rapi ngupaini restu arep tak anggap ayu, yen ora setuju kepaksa jadi musuh. Kelingan bae
sampeyan kelingan baik kelingan sampai ke danan spesial kanggo kakak Isen Arina Awandi diputer lagu sayang. Yen rapi ngupai restu arep tek anggap ayu yen ora setuju pada baik tek anggap ayu kebayang baik kebayang bulan ning sampeyan kelingan baik kelingan sampai ke danan kepikat cinta kepikat cinta ning sampeyan kira-kira demen ning orang kejagan. Basri sudah manusia kita Nok heni, ayo tangi joget, joget, ayo joget, heni joget, ayo maju, uang pelayaran, Depi rapi nih semangat temen Depi. arep ngomong apa ora tak pikiri ngomong abang ijo jaring kono maklum panas hati segala diomong najan bagus ning sirah aton besake lamun lagi sengit tabai tapi ajak-ngajak batur sejene wong ngarang cerita supaya wong percaya nyebar fitnah gibah nih kana-kana coba sirah ngajak ning balong abonda buat TDP semuanya love you Kagalen Barini Bronces Majihan Aloy Nu Adoni yang punya RS Nok Anis Bos Inggris Bos Rotal Master 471 Mama Khotimah yen duit cangkem tulung dijaga ajak ngomong sing orang yen arep gibah sirah kekacang apa sirah urip sempurna Bos Bandung malaikat ati nyetet di dosa lah manusia siapa nih sing sempurna tapi manusia Uang pelayaran, duit di dosa uang cuma pelayaran, cara uang sing pelayaran, uang beda-beda pelayaran, uang pelayaran, macam-macam dosa tenong uang pelayaran, sing gibahnya uang pelayaran, tenong sayang uang pelayaran, tenong sayang uang pelayaran, tenong Chandra,
Jangan kebalap aja Sekarang aja supaya wong percaya nyebar fitnah anak-anak coba sirang aja ayo timbang lo coba sirang aja nih bangun spesial adalah lagu terbaru tembang terbaru dari The Golden Star of Pantura, Desi Paraswati. ayu kula wonge wadon sing ya muntang ya prigal yang gemesakeun wong lanang senenge sing gede lambe kuat senyumnya kumut-kumut manis imut gede lambe sore aja pada negatif bah lambe sore kukian maksudnya mah si memblem-memblem pengakin mah traveling
sore. Coba lambe sor ah. Kian ki bakin mah lambe duhur, bakin kusar. Ah. Film India ini seneng kula sok wani pirang jagi ayu mene sapa ulu bae jadi demenane kita mau ayu olok merah bore wong lanang senenge sing gede lambe sore ngomongi demen kula dikuat seyuni kumut manis imut gede lambe sore. Yo. Gede lambe sore ngomongi demen kula dikuat seyuni kumut manis imut gede lambe sore sing duwe ngaclik mangga setulus ati sunyayan suci seputih melati kekasih gandulan ngati orang yang kan bakal arep nyakiti
Toh, mangkat toh. Waktu masih sepayung loroan. Obat lagu ya. Kisah kasih cinta mung tinggal cerita. Grigis ni wayah tengawen undang rasa tresna janji payung biru minang kasih dadi saksi. Ayo tok Dito. Iya nenganan pinter. Suka gimana mangkat maning ya? Aja Tommy aja. Makat mandi. Tau mangkat toh. Kagalen wa ade biani. Kagalen. Wapiki printing spesial. Waktu masih sepayung loroan. Sayangmu tinggal kenangan hari lamunan. Kisah kasih cinta mung tinggal cerita. Grigis ni wayah tengah wengi undang rasa tresna ati. Wong loro saling ngucap janji payung biru minang kasih dadi saksi. Payung biru minang kasih dadi saksi. Ada tembang terbaru di 2022
26 bersama The Golden Star of Pantura dan Ayu Desi Paraswati. Satu nomor lagu untuk Anda, Sariti. Edannya pantas beli sih lamun jadi Saritem kok. Kurang abang, kurang montok. Dandan di menor sing duwe rambut sampai mingsor supaya kakangnya senang. Kangen anteng aja sampai demen Saritem. Bentuknya Saritem tuh kayak apa? Pengen rambut dibonding, bedak engkapnya tunggu maning supaya katone glowing, dipandang ning laki langsing angger dolanan ning rangdaman. Ya jadi dewek maki ya, awakku dilangsing-langsing hampir lakinya ku aja gelangan Saritemku. Duwe laki ganteng gawe larani weteng, sering pisan digawe buyeng ning omah wis beli anteng. Dimikir anak wis gede, rega dapur larang kafe, arep kapan kakang elinge mari dolanan wadone ingetane. Makasih sayang. Dandan di menor sing dhuwur sampai rambut insor supaya kakangnya seneng ning omah betah lan anteng aja sampai demen Saritem. Kayak apa sih wujudnya ku Saritemku, masa iya kayak kene arep kalah saingan bari Saritem. Duwe laki ganteng sering pisan larawatan, sering pisan digawe buyang ning omah wis beli anteng. Dimikir anak wis gede, rega dapur larang kafe, arep kapan kakang eling mari dolanan wadone ingetane. Kasih Devi. Dandan di menor sing dhuwur rambut sampai mingsor supaya kakangnya seneng ning omah betah lan anteng aja sampai kedanan Saritem. Bakal Saritem kayak Devi ku priwe. Orang betul abang. Aduh ya, biang ya. Saritem kian ku ya bolak-balik baik kuno. Duwe laki ganteng gawe larani weteng, sering pisan digawe buyeng ning omah wis beli anteng. Dimikir anak wis gede,
supaya kakangi seneng, supaya betah lan anteng aja sampai kedanan sari tem memang gini Dewi Nursani gini duwe laki ganteng gawe larani wanteng sering pisan digawe puyeng ning omah wis beli anteng jadi lakiku sing idep ayah jini ku idep dimikir umur wis tua rega dapur larang kabeh arep kapan akange mari dolanan wadone ingat nanging keturunan jatuh tuki nafsu setan dandan di menor-menor sindu rambut sampai ngisor supaya kakange seneng ning omah betah lan anteng aja sampai kedanan saritem jadi lebih milih diki rapi dewek tak saritem ya saritem ake jajani bang rapi dewek mah beli seuli-uli be duwe laki ganteng gawe larani wateng sering pisan digawe puyeng ning omah wis beli anteng dimikur umur wis tua harga dapur larang kabeh arep kapan kakange mari dolanan wadone ingat ning masa depan aja nutugi nafsu setan pengen rambut lurus di bone bedak entoknya tuku maning supaya katone glowing dipandang ning laki langsing angger dolanan ning rang jaman kekebas kasure tekundang sukmane kakang kula kilian waktu guyoni raja jaket nyembah sujud sikile asal sampean gelem balikan mani mene Saudara Sodik diganti Saudara Ahmad. kanggo calon majikan siaran Brunei Darussalam bos Brunei wadon bos Brunei lanang Pergantian pemain Saudara tukang suling Sodik diganti Ahmad. suling malam ini banyak yang gak bisa masih kebayang waktu malam ning lampu biru ku lagi cupu rayo weruh suling orang bisa bodoh orang bisa
Pergantian pemain saudara pemain bass diganti. Base bisa tak base? Bagi Embun. Najan sampean kian ninggalaken atine kula ningkakkan masih jaman kula dalam ampuran bokeh masih kebas kasure bos Brunei terundang sukmane akan kila-kilinya waktu guyoni raja. Wong Sungai Buntu. Wong Kali Buntu sing duwe Karawang Asik Sungai Buntu. Movie bro Eko Asik. Hei Ratiga. oh kameranya orang angkut-angkut joget durung ah durung Alah. joget kuda Depok Gotongannya dek. iya Depok kan ah. Ayu termuda. Cintane cuma hayalan cuma dadi rapi cadang Menes temen ya Allah. sekira emani kurang bimuki megatran binedika senajan angke bintang angger walan sing luwih padha sekira emani bos Karawang megatran binedika Bapak Tarima Bapak Tarima Bapak Tarima Bapak Tarima Bapak Tarima terus uduntok aja sampai tersisa Bapak Tarima kasih Bapak Tarima Bapak Tarima minangkane tuan rumah ingkang gada lagu rapi cadangan lamun tetep kelakoni kuatir malah jadi lamun ada tengah ini watir sunsi langar hati sing duwe lagu asik iya Bapak Alah. senajan kehidupan anggar wulan sing luwih padang sepira emani kuman dimuki megatra binedika Mas Karawang kuduntok Kamu boleh jaga. Bapak Tarima
Apa jar? 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 Wong sungai buntu. Senajan kelintan agar bulan sing luwih padang sepira maning kula pimuki megat radine jika Bapak Tarima Motor